बी सोच पे जो उस अगले जाके उसने इस पे लिखे भी हुए हैं, एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं इसके। सिंह साहब मैं वहां पर आऊंगा। मैंने आपको बेसिकली ना उसके मकासद किताब उसने जो लिखी है वो स्टार्ट में आपकी खिदमत में इसीलिए पेश किए थे, उनमें से मैं कोई बुनियादी चीज ही लूंगा जहां पर उसने क्रिटिसाइज किया है और मैं आपको दिखाऊंगा और आप इधर देखेंगे और आप खुद हैरान होंगे कि यार इस तरीके से भी कोई बंदा बददयानती कर सकता है इस नहीं, हद तक। ये उसने मैक्सिमम ये कहा है, उसके बाद मिनिमम भी उसने कहा है, दिस इज द मैक्सिमम। सर मैं बात करूंगा ना जी, देखें अब बात क्लियर होगी। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो पहले कह लें, क्योंकि फिर अब मौजू की तरफ ही मैंने जाना है नहीं, और इंशाल्लाह फिर हम मौजू से हटेंगे नहीं, क्योंकि मौजू के मुताबिक सिंह साहब ऐसा है, मौजू ये है कि आपने दिफा करना है तो भाई मुझे जहां से एतराज होगा मैं वहां से करूंगा ना, ये तो नहीं है कि आप मुझे कहना इधर से करें। अली भाई माजरत मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपका ना नेट प्रॉब्लम कर रहा है, आपकी आवाज कटने लग गई है, थोड़ा सा देखें अगर कोई और कनेक्शन चल रहा है तो उसे काइंडली बंद करवा दें। नहीं, मुझे ठीक आ रही है। बस ठीक है, शायद आपको ओके मुझे भी ठीक आ रही है शहजाद भाई, बस ठीक हो गया। ओके सर, ठीक है सिंह साहब, फिर चले ना, मौजू तो यही है ना। अब आपके कहने पे तो मैं नहीं कहूंगा भाई ये एतराज बनता है, उन्होंने भाई जहां पर मुझे एतराज है, बात ये थी कि मैं एतराज पे बात करूंगा। ठीक है ना। तो भाई मैं एतराज की तरफ ही आता हूँ, उसमें वो तमाम चीजें डिस्कस होंगी जिसमें आप कह रहे थे, जैसे आप कह रहे थे जी आप सिर्फ कंट्राडिक्शन पे बात करें, कंट्राडिक्शन वाली बातें भी आएंगी, उसमें इलॉजिकल बातें भी आएंगी, उसमें बेहुदा बातें भी आएंगी, वो सारी चीजें आएंगी। आपका काम है दफा करना, बिल्कुल जो मौजू आपने मुंतखब की है। तो सर मैं एक बार फिर से आपको वो चीज बता देता हूं जो मैंने इब्तिदा में दोबारा कही थी, ताकि आपको रिमाइंड हो जाए, और मैं यहां से चलना चाहता हूं। मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। सर हारिस साहब ने अपनी किताब के इंट्रोडक्शन में फरमाया है कि मैं ये किताब एतदाल पसंद मजहबी लोगों तक रसाई हासिल करने के लिए लिख रहा हूँ, खास तौर पर उन मुसलमानों के लिए जो हैं और शादी से पहले प्यार करने में यानी जिनसी ताल्लुक कायम करने में बुराई नहीं समझते, जो जानियों की सजा संगसारी के खिलाफ हैं, चोरों के हाथ काटने के खिलाफ हैं, उन सब लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि क्या खुदा और फरिश्तों की कहानियां झूठी हैं, उन सब मुसलमानों के लिए जो गाने गाते हैं, मौसीकी सुनते हैं, जो हम जिन्स हैं, उन सब के लिए जो खवातीन से बराबरी का सलूक करना चाहते हैं। आखिर में ये किताब उन खवातीन के लिए लिखी गई है जो मजहब के हाथों ज्यादती का शिकार हो रही। इसमें जो मुझे समझ आई, उसने 8 तबके बनाए हैं जो सही तरीके से उसके मुताबिक इस किताब से इस्तेफादा कर सकते हैं, या जिनके लिए उन्होंने लिखी। वो लोग जो गाने गाते और सुनते हैं, ये क्वालिटीज बता रहा है उन लोगों की, उन संजीदा लोगों की जो इसकी संजीदा किताब से फायदा उठाएंगे। उनकी क्वालिटीज तो सुने ना। जो लोग गाने सुनते और गाते हैं, जो शादी से पहले जिनसी ताल्लुक में कोई बुराई नहीं समझते, जो जानियों को संसारी की सजा के खिलाफ है, यानी जिना के खिलाफ सख्त सजा नहीं होनी चाहिए हर साहब के मुताबिक, बस डांट डपट कर छोड़ देना चाहिए, चोरों के हाथ काटने के खिलाफ है, जो खुदा और फरिश्तों की कहानी को झूठा समझते हैं, जो हम जिन्स हैं या हम जिनसी अमल को बुरा नहीं जानते, खवातीन के साथ बराबरी का सलूक करना चाहते हैं। ये किताब उन खवातीन के लिए लिखी गई है जो मजहब खुसूसन इस्लाम के हाथों ज्यादती का शिकार हो रही हैं। ये हैं वो खसूसियात जो लोग सही मानों में हारिस कहते हैं कि इससे फायदा उठाएंगे। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये गाना बजाना या गाना सुनना, ये हम इसको कितनी सीरियस बात है? क्या मजहबी लोग गाना नहीं सुनते या सुन नहीं सकते? मैं ये बात नहीं कर रहा, मतलब ये क्वालिटीज देखें कि इनसे सिर्फ वो लोग इस्तेफादा करेंगे, खुसूसन जो उसने जिक्र किया है कि शादी से पहले जिनसी ताल्लुक में कोई बुराई नहीं समझते, और जो हम जिन्स हैं या हम जिन्स परस्ती को बुरा ख्याल नहीं करते। आप इन 2 पॉइंट्स पे क्या कहते हैं? मेरा इस पॉइंट पे ये कमेंट है कि ये वो कह रहा है कि ये किताब मैंने उन लोगों के लिए लिखी है जिनका ये जिक्र कर रहे हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं, इस कैटेगरी में फिट नहीं होते, आपके लिए ये किताब नहीं है। मतलब फिर ये है लिटरल मीनिंग लिटरल मीनिंग ले लें, मतलब ये है कि आप देखें ना, वो यहाँ पर उन लोगों को फेवर दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये बताएं। वो कहता है कि मैं उन लोगों से, मेरी किताब उन लोगों के लिए है जो ये उसने कैटेगरी दे दी है। अच्छा, अगर आपने ये ठेका ले लिया, मैं बात कर रहा हूँ, चले मैं आगे चलता हूँ। नहीं सुन लीजिए, आप मेरी पूरी बात मेरी भी सुन लीजिए। नहीं आप बेशक पूरी सुना लीजिएगा। नहीं
پوری سنا لیں, تھوڑی سی بات ہے یا 2 جملے ہیں وہ بھی کہنے دیجیے. اگر آپ نے یہ ٹھیکہ لے لیا ہے کہ آپ ان سب لوگوں کو آپ ہی ریپرزینٹ کریں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. میرا یہ جملہ ہے. سنگھ صاحب آپ اگر کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہیں نہیں, تو that's it. آپ I'm کہہ done. لیں. I'm done. میں کیونکہ ان تمام پوائنٹ کو آپ سے ڈسکس کروں گا, کیونکہ یہ صرف میرے نزدیک نہیں, یہ سوسائٹی کے لیے خطرناک باتیں جو وہ لکھ رہا ہے اور جن کا دفاع کر رہا ہے. میں پہلے آپ کو کچھ اور چیزیں بھی پڑھ کے سنا دوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں بھی وہ دفاع نہیں کر رہا تھا, اور بھائی وہ دفاع کر رہا تھا. آگے چلتے ہیں, میں پھر ان سب پوائنٹس پہ بات کروں گا آپ سے, اور میں آپ سے یہ ساتھ ساتھ رائے لیتا چلوں گا کہ آپ کس کس بات سے اس سے اتفاق کرتے ہیں, کیونکہ بھائی ہمیں تو ان باتوں سے اختلاف ہے. جو چیزیں اس نے اسلام کے حوالے سے یہاں پر پیش کی ہیں, 3 چیزیں اس نے اسلام کے حوالے سے پیش کی ہیں, ٹھیک ہے جی. باقی بھی اس نے اسلام کے خلاف ہی کی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اسلام جنسی تعلق کا شادی سے پہلے جو ہے وہ اس کو برا سمجھتا ہے, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. یہ سارے وہی پوائنٹس ہیں جو اسلام جن سے منع کرتا ہے اور یہ کہتا ہے بھائی یہ میں تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو ان کے خلاف ہیں. پھر اس نے خواتین کے ساتھ اسپیشل ذکر کیا, خاص طور پہ اس نے کہا جی کہ میں ان کے لیے لکھ رہا ہوں, اور اس نے پورا چیپٹر آپ کو پتا اس پہ لکھا ہے گاڈ ہائپوتھیسس میں اس پہ بھی آپ سے بات کروں گا. لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا چلنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں, یہ اچھی باتیں ایسے ہی ہونا چاہیے, کیونکہ وہ تو ایک ایسی سوسائٹی چاہتا ہے جس میں یہ چیزیں ہوں, اور اس کو اس نے سپورٹ کر کے آگے بیان بھی کیا ہے, اور اس نے ان چیزوں کو مذہب کی قدامت پسندی بھی کہا ہے. وہ میں آپ کو ود ریفرنس بتاؤں گا, لیکن آپ مجھے اتنا سا بتا دیں یہ جو 8 پوائنٹس اس نے دیے ہیں ان پہ آپ اس کے ساتھ کتنے پوائنٹس پہ ایگری کرتے ہیں؟ I own that 100%. ایگری کرتے ہیں آپ 100%. سوچ بھی کے مطابق, کیونکہ میں بھی سوچ بھی کے حساب سے بات کر رہا ہوں. You have to be aware of it. نہیں, سوچ بھی میں 100% agree کرتا ہوں. This is the only سوچ I have. I don't have any other. I don't have any other. ٹھیک ہو گیا, آپ ایگری کرتے ہیں سوچ بھی کے, ٹھیک ہو گیا نا, ایگری کرتے ہیں ہم جنس پرستی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں. بالکل سپورٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہونی چاہیے, انڈر کنڈیشنز. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا سر, ٹھیک ہو گیا سر, ٹھیک ہو گیا سر, آپ بار بار نہ دہرائیں, پتہ چل گیا. تو اچھا, شادی سے پہلے اگر کوئی مطلب لڑکی لڑکا جو ہے آپس میں کوئی ریلیشنز رکھتے ہیں, اس کو بھی آپ آن کرتے ہیں انڈر کنڈیشنز. انڈر کنڈیشن سے کیا مراد, یہ کلیئر کر دینا, کیونکہ سامعین بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ میں نے انڈر کہا تو آپ نے کہا ضرورت نہیں ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کنڈیشن تو آف کورس. چلیں جہاں مجھے ضرورت پڑے گی میں وہی کہوں گا نا جی. ٹھیک ہے, تو بتا دیجیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 2 بچے جو ہیں وہ ایڈلٹس ہیں, اس ایک عمر میں ہیں ایڈلٹہڈ کی, ہوش و حواس اچھی طرح رکھتے ہیں, وہ جو کرتے ہیں یہ ان پہ ہے, میرا اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں سنگھ صاحب, یہ کیا بات ہوئی کہ وہ کرتے ہیں تو میرا ان سے پرابلم نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے میں اس کو let me go to the extent تاکہ آپ سمجھ سکیں. سمجھ نہیں, میں سمجھ رہا ہوں سر, میں سمجھ رہا ہوں, بات تو سن لیجیے. میں سر سمجھ رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں سر. نہیں سمجھے, تبھی آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میری ڈاٹر, میری بیٹی جو ہے, اگر اس کی اس کرائیٹیریا میں فٹ کر رہی ہے, اگر وہ کسی اور کے ساتھ زنا کرنی چاہتی ہے دونوں مل کے, مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیٹ. اچھا, مطلب ٹھیک ہو گیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب آپ کی ڈاٹر تو میں لفظ استعمال کروں گا, اگر ایک لڑکی ہے وہ آپ کہتے ہیں کر لیتی ہے تو کوئی حرج نہیں. اس کے بعد وہ دیکھتی کہ 5-10 دن بعد وہ کہتی کہ یار یہ بندہ تو ٹھیک نہیں ہے, وہ کوئی 2-3 اور بندوں کے ساتھ آہستہ آہستہ ریلیشنز قائم کرتی رہتی ہے, تو اس میں بھی پھر کوئی حرج نہیں ہے. نہیں, کوئی حرج نہیں. میں اس کو غلط نہیں سمجھتا, میں اگری نہیں کرتا اس کی سوچ سے, میں اگری نہیں کرتا. دیکھیے میں تو میری ماں کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. I will answer at that extent. Use anybody in life. نہیں سر, میں آپ کی فیملی کے میں نہیں سمجھتا, کیونکہ ہمارے ہاں جو احترام ہے رشتوں کا, تو کم از کم آپ میرے ساتھ مخاطب ہیں اور میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, تو میں آپ کی بیٹی کا لفظ استعمال یا بیٹے کا یا آپ کی وائف کا یا آپ کی ماں کا نہیں استعمال کر سکتا. میں سیم فیل کر, آپ کر سکتے ہیں. I can. آپ کو ایگزامپل دینے کے لیے, جسٹ ٹو شو کہ آپ کو سمجھانے کے لیے, میں ان کی سوچ سے اگری نہیں کرتا.
सिंह साहब मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप भी मेरी बात थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें कि हमारी एक सोच है, हमारी एक थिंकिंग है, उसके मुताबिक हम ये समझते हैं कि भाई ये बहुत बुरे अफाल है। हम जिन्स परस्ती भी और शादी से पहले बीसियों मर्दों के पास या मर्द औरतों के पास जाएं तो हम इसके अगेंस्ट हैं। हारिस साहब ने जा बजा इस किताब में आपने देखा होगा, पढ़ा तो, नेक्स्ट इन पॉइंट चीजों को प्रमोट करने के लिए कहा और इन चीजों को कहा कि मजहब कदामत पसंद है इसलिए इन चीजों पे अड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया तो बड़ी तरक्की कर गया, वो अब वहां पर ये चीजें हो गई हैं। अगर ये जहालत ना होती, मजहब ना होता, तो ये सारी चीजें पहले ही राइज हो जाती हैं। इनको तरक्की समझते जी हैं अली भाई, देखिए और मजहब। अली भाई, देखिए अली भाई, जी जी उसने सर। उसने मैं प्रमोट नहीं माजरत कहा। चाहता हूँ, ये अब बात लटक गई है इस मौजू पे। कुलविंदर सिंह साहब ने ये वाजे और वाशगाफ अल्फाज में कह दिया है कि भाई कोई एडल्ट लड़की और एडल्ट लड़का, वो उनका हो या किसी और का हो, अगर वो एक बार सेक्स करते हैं, 2 बार करते हैं, जिससे भी करते हैं, और जो भी उनके मसाइल आते हैं साइंटिफिकली, उसमें प्रॉब्लम आते हैं, मजहब के तौर पर प्रॉब्लम आते हैं, उनको पर्सनली प्रॉब्लम आते हैं, उनकी जिंदगियां आबाद हुई या तबाह हुई, वो कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनको ये राइट देता हूँ। मैं उन्होंने हम तो नहीं ऐसे बोलते, लेकिन उन्होंने कहा आप मेरी बेटी का भी कह सकते हैं, मेरी वालदा का भी कह सकते हैं, जस्ट फॉर आर्गुमेंट। तो वो कह रहे हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट मीन्स कि वो इसमें हारिस के बिल्कुल साथ हैं। तो आप इससे आगे अब चलें, क्योंकि उन्होंने ऑन कर लिया कि यही फिर वो चीजें हैं मैं भी जो इसको हमारी कंक्लूड कर सोसाइटी लूं, में। जी मैं भी जी इसको कंक्लूड करके आगे चलता हूं। एक बार मैं सामईन के लिए कुछ पढ़ के जरूर सुनाऊंगा। सिंह साहब ने तो ऑन कर लिया, वो सारी बातें जो मैंने लिखी थी इनके लिए फजूल है, अच्छा, मुझे मुझे लेकिन मुझे पब्लिक के लिए। कुछ सेकंड के मुझे छुट्टी देंगे। मैंने just have to get up and do something except for about 30 seconds if you allow me please. जी जी, जरूर 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 एक कह मिनट। सकते हैं। शाह साहब मैं तो सिंह साहब को फिर दाद दूंगा। मैं यही कहना चाहता था उनको भी कि देखें, उन्होंने वाशगाफ और खुले लफ्जों में जो दरअसल एथीज्म का फेस है उन्होंने पेश कर दिया। अब मुसलमान हाँ जी, दोस्त जब इनके चैनल्स पे जाके ये बातें करते हैं तो ये किताबों में तो हारिस साहब ने लिखी हुई हैं, लेकिन वहां पर ये इन बातों को डिसऑन करता है, ये इनसे भागने की कोशिश करता है। सिंह साहब ने तो उसको बड़ी आसानी से बताया कि भाई ये वाकई ये मोरालिटी और ये तरक्की है, कोई मसला नहीं है इसमें, ये चीजें होनी चाहिए और खुदा इनसे रोकता है, और खुदा इनसे रोकता है। मसलन मतलब उन्होंने डायरेक्ट क्लियरली बता दिया सिंह साहब ने कि ये उसने एतराज ठीक किए हैं, खुदा वो रोकता है और वो हमारी ख्वाहिशात के आड़े आता है, इसलिए भाई हम उसको क्रॉस करेंगे। छोड़ने की एक वजह जो है और बुनियादी वजह जो है खुदा को छोड़ने की, वो सिंह साहब ने बड़ी जानतदारी से बता दी। ठीक है, चलिए जी, माफी, गुस्ताखी माफ। नहीं नहीं नहीं, चले कोई सिंह साहब, मैं नहीं। उसकी कुछ चीजें आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, मैं पब्लिक के लिए कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने तो वो एग्री कर लिया और मैं लास्ट में जाके आप पे इस पे क्रिटिसाइज करता हूँ। पहले आप सुन लें अब। अच्छा जी, अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए वो इस्लाम के छोड़ने की सबसे पहली वजह बताता है, वो तो आपने ऑन भी कर लिया, क्योंकि खुदा इस बात पर बड़े आराम से गुस्से में आ जाता है कि दो हम जिन्स लोग आपस में क्यों सोते हैं, या औरत या मर्द शादी के बगैर क्यों जिनसी रिश्ता कायम करते हैं। वो बताता है कि इसलिए मैंने खुदा को छोड़ा और मजहब को छोड़ा, पहली वजह उसने ये लिखी इसके इंट्रोडक्शन के मेरे आखिरी पैराग्राफ में। सर आप तो इससे एग्री करते हैं ना, लास्ट में जाके मैं आप एतराज करता हूँ, उसी ये सारा कॉन्टेक्स्ट वही है, पब्लिक को पता चल जाए ना। इंट्रोडक्शन के आखिरी पैराग्राफ में जनाब फिर लिखते हैं, क्योंकि मैंने खुदा और मजहब को छोड़ दिया है, मुझे एक जिंदगी इत्तेफाक से मिली है और मैं इससे भरपूर लुत्फ अंदोज होना चाहता हूं। मैं हर किस्म के मशरूबात से लुत्फ अंदोज हो सकता हूं, यानी जिन मशरूबात से वो फरमा रहे हैं कि मजहब ने रोका शराब वगैरह से, अब मैं वो पी सकता हूं क्योंकि मैंने मजहब को छोड़ दिया, इसलिए मैं शराब वगैरह पी लूं तो कोई हर्ज नहीं। मुझे हम जिन्स लोगों से नफरत करने की जरूरत नहीं है। बाप दोम मजहब की जरूरत में एक जगह पर फरमाते हैं, हमें जिंदगी का ये खास तोहफा कुदरत की तरफ से मिला है, इत्तेफाक से मिला है और हमारी मर्जी के खिलाफ मिला है, लेकिन बहरहाल ये एक तोहफा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। हारिस साहब इसी बाब में यानी मजहब की जरूरत में एक और जगह फरमाते हैं कि मजहब ने तरक्की को रोक रखा है। जैसा कि हारिस साहब के मुताबिक हम जिन्स परस्ती एक तरक्की है, वो मजहब को इल्जाम देते हैं और बताते हैं कि मजहब ने इस तरक्की को रोका हुआ था। अगर हम जिन्स परस्ती को मयूब अमल ना समझा जाता तो ऑस्ट्रेलिया जैसा एक तरक्की पसंद मुल्क हम जिन्स परस्ती के लिए 2017 तक इंतजार ना करता। मतलब वो कह रहा है कि ये इस तरक्की से मजहब ने रोका हुआ था और अब 2017 में जाके मजहब का वो
शहर टूटा है तो जाके यहाँ पर हम जिस परिस्थिति जो वो अलाउ हुई है, बड़ा इंतजार करना पड़ा इस तरक्की के लिए ऑस्ट्रेलिया को। या जैसे मुसलमान ममालिक या कहता है जैसे मुसलमान ममालिक को अभी भी इस चीज के लिए, यानी कि हम जिस परिस्थिति को कबूल करने के लिए अगले 50 या शायद 100 साल का इंतजार करना पड़ेगा, वो ना करना पड़ता, ये सब कुछ बदल जाता, लेकिन मजहब इस तरक्की के अमल को सुस्त कर देता। ये तरक्की बता रहे हो हम जिस परिस्थिति को, वो तमाम वजूहात हैं जिनकी वजह से मजहब से छुटकारा हासिल करना जरूरी है। ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि अगर आप मजहब को रखेंगे तो भाई ये हम जिन्स परस्ती और ये ख्वाहिश परस्ती, ये शादी से पहले ये रिलेशंस कायम करना मजहब तो आपको इजाजत नहीं देगा। बिल्कुल अगर आपको ये चीजें सूट करती हैं तो आपको मजहब को फांगना पड़ेगा। औरत के हकूक भी हारिस साहब ने बयान फरमाए मजहब के मुकाबले में, ये पेज नंबर उसका 65 है उर्दू किताब का, उस पे ये फरमाते हैं कि और औरतों के हकूक भी बड़े वाज़ेह अंदाज से इन्होंने हमारे सामने पेश किए हैं। कम अज कम 2 जगह पर तो मुझे इत्तफाक हुआ है जहां पर हारिस साहब ने नहायत गमो गुस्से से खुदा से शिकायत की है कि खुदा शादी के बगैर जिनसी ताल्लुक से इतनी नफरत क्यों करता है, बल्कि खुदा को छोड़ने वाला पहला पॉइंट ही ये लिखा था उसने। एक अहम तरीन हक है हारिस साहब के मुताबिक औरतों का, जिससे वो आज़ाद ख्याल की जाएंगी। वो उसने हल बताया है औरतें कैसे उसके मुताबिक आज़ाद ख्याल की जाएंगी, और अगर ये हक औरत को मिल जाए तो हारिस साहब के मुताबिक औरत आज़ाद भी हो जाएगी और उसे तमाम हक भी मिल जाएंगे। और वो हक ये है कि औरत को शादी से पहले आज़ाद जिनसी रिश्ते का हक मिलना चाहिए। ये पेज नंबर 65 पे था, 66 पे भी मैं बताता हूँ आपको। इसलिए वो इस हक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और लिखते हैं पाकिस्तान में ख़वातीन को अपनी मर्जी से मुबाशरत करने की इजाज़त नहीं है। ओहो, ये तो बड़े अफसोस वाली बात है हर्ज के लिए, क्योंकि उससे ये तसव्वुर किया जाता है कि वो अपने सरबराह के काबू में नहीं रहेंगी। अगर एक औरत आज़ाद है, वो किसी मर्द से मिलती है और उसके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करती है, तो उसके वालिद को इस बात पर शदीद एतराज़ होगा और वो उसे इस चीज़ से मना करेगा। अगले सफ़े पर वो लिखता है कि कम अज़ कम हारिस साहब ने ये हक अपनी बहन को दे दिया है। वो लिखते हैं अगर मैं शादी के बगैर किसी के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम कर सकता हूँ तो मेरी बहन भी जिसके साथ जैसे चाहे कर सकती है। और ये है वो हक जो औरत को वो कहते हैं मिलना चाहिए, और ये है वो तरक्की जिससे मजहब ने रोक के रखा हुआ। और फरमाते हैं ये सिर्फ इस्लाम में ख़वातीन की जिनसी आज़ादी के बारे में था कि उनको जिनसी आज़ादी नहीं देता इस्लाम, जबकि ये तो बड़ी ज़रूरी चीज़ थी औरत के लिए। ये अगर उसको मिल जाए तो फिर जो है वो औरत को आज़ाद तस्वर किया जाएगा। अब मैं आपको दूसरी बात ये बताता हूँ, क्योंकि इसमें इसने एक पॉइंट क्रिटिसाइज किया था अपने दोस्त के साथ डिस्कस करते हुए। कहता मैंने उससे कहा था जब मर्द कर सकते हैं रिलेशंस कायम कर सकते हैं तो फिर हमारी बहनें और माएँ क्यों नहीं कर सकती। तो मैं आपको वाज़े तौर पे बता दूं कि मजहब को रद्द करने के लिए आप ये कह रहे हैं, तो मजहब तो ये पाबंदी मर्द पे भी लगाता है। मजहब नहीं कहता कि मर्द जो है वो आज़ाद जिनसी रिलेशन कायम कर सकता है औरतों के साथ और औरत किसी के साथ नहीं कर सकती। तो हारिस को इतनी जल्दी थी कि वो कहता मैंने तो भाई जल्दी जल्दी फिर अपनी सिस्टर को भी इजाज़त दे दी है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो वो भी करे। सिंह साहब ये सारा वही का वही कॉन्टेक्स्ट था। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने कहा कि आपकी बेटी अगर 2 से 3 से या 4 से या 5 से या 20 से रिलेशन रखती है बारी बारी, अंडर कंडीशन कोई भी कंडीशन हो, तो आपको उससे कोई हर्ज नहीं। अब मुझे ये बताएं कि ये अखलाकियात हैं मुल्हदीन की जो आपने बिल्कुल वाज़े बता दी। अब मुझे ये बताएं कि साइंटिफिकली आप इसको कैसे लेते हैं, ये हम जिन्स परस्ती को और ये आज़ाद जिनसी रिलेशंस को साइंटिफिकली आप कैसे लेते हैं, क्या समझते हैं? साइंस इस चीज़ को बताती है कि ये सूट करती है हमें या हमें नुकसान देती है? साइंस के मुताबिक ये दोनों चीज़ ये मेथड भी चैप्टर 1 के मुताबिक मैं पहले इसको अपनी बेटी पे लागू करता हूँ। ये एज ए फादर मेरी ये जिम्मेवारी है। सर यहाँ पर मेरी बात सुन लें, पहले सुन तो टोको ना मुझे चले ठीक, बीच में ही आप टोक देते हैं। मैं एक पॉइंट की बात मैं माजरत चाहता हूँ, असल में सिंह साहब आप जाने गलत तरफ। एक चीज ना आप बार बार कोट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू वो जो मेथड भी है मॉडरेटर। मैं मॉडरेटर की बात सुनूंगा, जो मॉडरेट कहेगा मैं उस पर चलूंगा, आपकी कहे पे नहीं। मॉडरेट साहब इस पे आप सर देखें अपना अबू शाकर भाई सिंह साहब, देखें मैं आपके साथ आप मॉडरेटर को ना भी तकलीफ दें तो सर आप जैसे कहेंगे मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये इख्तलाफ हुआ कि हमारे लिए तो आर्ग्यूमेंट बन गया ना, इसका आर्ग्यूमेंट का तो मॉडरेटर करेगा फैसला, मैं उसको तस्लीम करूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप गुफ्तगू को उस तरफ लेके जाना चाहे जिस तरफ आप चाहते हैं।
मैं मॉडरेट देखिए की सिंह बात साहब कर जाएगी तो उसी तरफ। सिंह साहब मैं मादर चाहता हूँ, मैं टोक रहा हूँ आपको, आप बात कर लीजिएगा। बात तो उसी तरफ जाएगी जिस तरफ मैं लेके जाऊंगा। ये नहीं, राइट इस वक्त दैट वाज मेरे व्हाट पास है सर, आपने दिफा करना, आपने दिफा मॉडरेटर विल करना, आप इन डिसाइड। पॉइंट्स पर दिफा करें। मॉडरेटर विल डिसाइड। जब हमारा किसी चीज पे डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो उस पे मॉडरेटर उसको फैसला करेगा, जो फैसला मॉडरेटर करेगा मैं उस फैसले पे चलूंगा। चले आप मुझे ठीक है जी, आप आपके भी फैसले मॉडरेटर पर से मैं अपनी चल इल्तिजा कर लें। जी मॉडरेटर से आप भी इल्तिजा करें, मैं भी करता हूँ कि भाई हम कहाँ पर फंसे हैं। तो फिर मॉडरेटर जो फैसला करेगा मेरे भी सर आंखों में, कोई मसला नहीं। मेरी भी सर आंखों जी सिंह साहब आप पहले मॉडरेटर से शिकायत कर लेना, मैं भी करता हूँ। पे। मॉडरेटर साहब, मेरा ये मुतालबा है कि जब अली भाई मुझसे सवाल पूछें तो मुझे उस सवाल का जवाब अपने मुताबिक देना चाहिए। अली साहब को बीच में टोकना नहीं चाहिए। उनको बिल्कुल इसमें मेरी बात सुने फिर उसका जवाब दें। मेरा आपसे ये मुतालबा है। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर एक बात है कि अगर वो कुछ चीज़ों को वाज़ेह करना चाह रहा है आपके, यानी आपके, ताकि वो आप जब उस पर जवाब दें या कलाम करें तो अकॉर्डिंगली करें, तो इसमें अगर वो टोकते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, जब कोई वो सवाल करके रुक जाते हैं और आपको कहते हैं कि आप जवाब दे दें, तो फिर उनको खामोश रहना चाहिए। ये ठीक है, थैंक यू वेरी इसमें कोई मच। मसला नहीं, इसमें कोई आपका मसला नहीं। फैसला मेरे सर आंखों पे। अब आप सवाल पूछिए अली भाई। अगर अगर आप ऑब्जेक्शन है इनके फैसले की तो अपना अपना ऑब्जेक्शन बता दीजिए। नहीं नहीं सर, मैं तो अगर मॉडरेटर साहब ना कहते, आप भी कहते, तो मेरे लिए वो भी जो है वो बात का अहमियत की हामिल थी। तो अब तो मॉडरेटर साहब भी आपके साथ हैं, कोई कोई ऐसा मसला नहीं। मैं यही आपसे पूछ रहा था सिंह साहब, आप मेथड बी को बीच में ला के बात को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे समझ आ रही है। देखें यहाँ पर इस चैप्टर में आर्ट ऑफ थिंकिंग नहीं चल रहा, और यहाँ पर उसने मजहब को कंडेम किया है, और ये कह के नहीं किया कि मैं जी मेथड बी अप्लाई कर रहा हूँ। उसने कैटेगोरिकली कंडेम करके ये बातें कही और ये कहा है कि ये तरक्की थी जो रुक गई है, और इस्लाम पे भी क्रिटिसाइज किया, मज़हब पे भी क्रिटिसाइज किया कि ये तरक्की मजहब की वजह से रुकी हुई थी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा था, पहले तो बात एक ही साथ तो हमारा क्लियर हो गया था। मेरा सवाल ये था, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ ये मेथड ए है या बी है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये हम जिन्स प्रस्ती या आजाद जिनसी रिलेशंस कि हम कर सकते हैं, ये साइंटिफिकली साइंस इसके बारे में क्या कहती है कि साइंसी एतबार से ये दोनों चीजें फायदेमंद है या नुकसानदेह? ओके, फॉर द रिकॉर्ड एक बात को मैं दुरुस्त कर देना चाहता हूँ ताकि मुझे दोबारा ना कहना पड़े। मेरी जो गुफ्तगू है वो बी के मुताबिक चल रही है, क्योंकि हैरिस ने ये किताब बी के हिसाब से लिखी हुई है। इसको मद्देनजर के लिए मैं इस किताब का डिफेंड कर रहा हूँ उस नजरियाते से। तो क्या अगर जो सवाल पूछा था आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं एक दफा फिर? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कि ये तरक्की याफ्ता शक्ल है जिसको हर सोन कर रहे हैं कि मजहब ने इस तरक्की को रोका हुआ था, हम जिन्स प्रस्ती को भी और औरतों की आज़ाद जिनसी रिलेशंस को भी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि साइंटिफिकली ये फायदेमंद चीज़ है या नुकसानदा चीज़ है, होमोसेक्सुअलिटी और आज़ाद जिनसी रिलेशंस? देखिए फिर इसको तो साइंस में डिस्कस करना, तो आज हमारा हम साइंस को इसमें ना लाएं। सिर्फ मैं साइंस की तरफ से नहीं बोलता। मैं सर मैं खुद आपको चले आप बात कर लें। मैं साइंस के नुक्ता नजर से नहीं बोल रहा। मैं तो सिर्फ किताब को डिफेंड करना हूँ। साइंस का इससे अग्री होना या ना अग्री होना ये एक अलग मौजू है। तो जब मुझे साइंस की इस कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन होगी तो हम जरूर उस पर बात कर सकते हैं। सिंह साहब इसमें जा बजा आपको पता है उसने साइंस का दफा किया है, ठीक है, और उनके चैनल्स पे भी चले जाएं तो मजहब के मुकाबले पे साइंस को लेके आते हैं मुल्हदीन और हारिस भी, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वैसे ही करते हैं। तो मैं उसी साइंस से पूछ रहा हूँ कि जिस साइंस को लेके वो कहते हैं कि ये बहुत बेटर चीज है, वो इसके बारे में क्या कहती है? आप जानते हैं और अच्छे से जानते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहती है, आप अपना जुमला कहें, दयानतदारी से आगे चलते हैं। देखिए, जब मैं साइंस को बीच में ले आऊंगा तो आपको साइंस से भी इख्तलाफ हो सकता है, तो फिर ये मामला आगे बढ़ जाता है। सर मामला ठीक कर लेंगे, आप इस पार्टिकुलर मामले में जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूं आप वो बताएंगे, मैं, मैं, साइंटिफिकली दफा करें इसको।
देखिए ان کی کتابوں کا سائنٹیفکلی دفاع کرنا, جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ ایگزامپل اسی کتاب میں اس نے آگے لکھے ہوئے ہیں, آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. سر میں نے کہا میں نے تو ابھی بات کرنی ہے, کیونکہ اگر میں نے آپ نے اس معاملے میں ارے بھائی میں نے اگر اس نے کچھ, میں کوئی غلط بیانی کر رہا ہوں, یہ چیزیں اس نے نہیں لکھی تو وہ مجھے بتائیں. یہ ساری علی چیزیں بھائی, آپ کے سامنے رکھ علی کے. بھائی, جی جی علی بھائی مجھے جی جی صرف 1 منٹ دیجیے گا. جی جی سر. سنگھ صاحب, میں صرف اس چیز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے دیکھیں کہ انہوں نے جو 2 میتھڈ بتائے ہیں چیزوں کو سمجھنے کے, اس کے کچھ پیرامیٹرز بتائے ہیں. اب جیسے طریقہ اول جو ان کا ہے, یعنی جو میتھڈ اے ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ دلیل کو پڑھیں, اس کی بنیاد اور اس کے نتیجے کو پڑھیں اور تنقیدی انداز سے سوچے بغیر اسے قبول کر لیں. ٹھیک ہے, یعنی بغیر پرکھے اگر کسی چیز کو آلریڈی آپ نے بس قبول کر لیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ سوچ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر یہی حارث سلطان مذہب کی کسی بات کو بغیر پرکھے بغیر سوچے اس کو نام جو ہے وہ میتھڈ بی کا دے دے اور اسے کہے کہ یہ غلط ہے, تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ وہ درست ہے یا غلط ہے؟ میں سمجھتا ہوں وہ درست ہے, کیونکہ جس ایگزامپلس کی وہ بات کر رہا ہے یہ 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 چیزیں اس نے آگے جا کے اپنی ایگزامپلس میں دی ہوئی ہیں. تو وہ ایگزامپلس میں وہ سائنس کا بھی استعمال کرتا ہے اور وہ ریلیجن کا بھی استعمال کرتا ہے. جب تک آپ ان ایگزامپلس کو پڑھتے نہیں, سمجھتے نہیں, ان ایگزامپلس کے بارے میں کم سے کم میں آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا. بالکل سنگھ ٹھیک صاحب ہے. دیکھیں یعنی میں نے آپ سے کوئی, سنگھ صاحب میں جی نے جی جی آپ سے جی یار کوئی ایسی بات نہیں پوچھی. ماڈریٹ صاحب کا opinion اس کے بارے میں ضروری ہے. ماڈریٹ صاحب فرمائیے. جی جی میں بس یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو بس یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ جہاں پر جو ہے وہ حارث سلطان جو کہ اس نے میتھڈ بی بتایا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ آپ دلیل کو پڑھیں, اس کی بنیاد کو سمجھیں, فرض کریں کہ اس کا حاصل کردہ نتیجہ درست ہے, پھر اپنا تنقیدی ذہن استعمال کرتے ہوئے نتیجے کو پرکھیں اور پھر خود کسی نتیجے پر پہنچیں اور اسے قبول کرنا چاہیے یا رد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہی چیز ہے نا میتھڈ بی. بالکل یہی بات ہے. ایگزیکٹلی. ہاں بالکل, ان کنکلوژن کو آپ کو درست سمجھنا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ آپ کے پاس انفارمیشن نہیں آتی, اور انفارمیشن نہیں آتی تو پھر آپ کو اس پہ بھی آپ نظر اندازی کر سکتے ہیں. ہاں علی بھائی, اب یہ بات واضح ہو چکی کہ جو بات وہ میتھڈ بی کو آگے رکھ کر جو بھی بات کر رہا ہے, اگر اس کی رد میں آپ کے پاس جوابات ہوں گے تو آپ اس کو رد کر سکتے ہیں آسانی سے. یعنی اگر ہم میتھڈ اے میتھڈ بی میں پھنسے رہیں جی گے تو معاملے بگڑتے جائیں گے, ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنچیں گے میرے خیال میں. میں سر یہی چاہ رہا تھا, ماڈریٹر جی صاحب, یہی چاہ رہا تھا. سنگھ ماڈریٹر صاحب صاحب بار بار جی میتھڈ بی کو جی لے کے جی آ رہے جی تھے. جی مجھے ماڈریٹر صاحب کی ایک اجازت دیں. ماڈریٹر جی صاحب جی میں آپ کو یہ کمپلیمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ سو فار جس طرح سے آپ ماڈریشن کر رہے ہیں, جو وہ ملحدوں کو چینل ہیں ان کو بھی آپ کو ہی ہائر کرنا چاہیے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ میں کچھ کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں, یہ بھی میں تسلیم کرتا ہوں. تو ان کوتاہیوں کو ہم دونوں مل کے درست بھی کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم سر, یو ویلکم. ہم تو صرف دیکھیں نا یہ چاہتے ہیں, ہم تو مذہب کے بارے میں بھی اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ جو چیز بغیر جو ہے وہ عقل یا جو ہے وہ تجربے کے بغیر کوئی چیز ہو اور اس کو قبول کر لیا جائے, تو مذہب بھی اس چیز کو نہیں مانتا. تو یہ جو بی میتھڈ اور اے میتھڈ ہے یہ تو لوگوں کو الجھانے کے لیے ہے. یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا, بس انہوں نے چیز ایک ماننی ہے تو ماننی ہے. ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ جب تک آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں وہ چیز مدلل ہونی چاہیے اور اس کی بنیاد دلیل پر ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ علی بھائی جب بھی آپ سے بات کریں گے تو وہ دلیل کی بنیاد پر کریں گے. تو یہ واضح شدہ اور ڈیسائیڈڈ ہے کہ جو اس نے باتیں کی ہیں آیا وہ واقعاً دلیل بی کے مطابق ہے یا نہیں ہے, یہ ثابت کریں گے علی بھائی, اور آپ اس کا دفاع کریں گے کہ ہاں اس نے ایسا ہی کیا ہے جیسا اس نے کہا ہے. میرے خیال میں اب علی بھائی آپ بول سکتے ہیں اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو. یہی چیزیں ہیں میرے خیال میں. جی میں میتھڈ
میں میتھڈ بی ہی استعمال کر رہا ہوں کہ اب میں اس کو کریٹیکلی جو اس نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں ہم اس کو چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابو شاکر صاحب نے ان کو Exactly. آن کیا ہے کہ بھائی وہ اس نے ٹھیک کہا. میرا میں یہ کہہ رہا ہوں جی 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 میرا آبجیکشن یہ ہے کہ جب تک آپ میتھڈ بی کو سیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، آپ میتھڈ بی کے بات نہیں کر سکتے. ہمارا مطالبہ سب لوگوں سے یہی ہے کہ وہ میتھڈ بی کو تسلیم کریں، میتھڈ بی کے مطابق اپنے بیبی سٹیپس چلیں. جو میتھڈ اے ہے، میں اس میتھڈ اے کو اپنی ماں سمجھتا ہوں. اس میتھڈ کے مطابق میں نے اپنی زندگی شروع کی ہے. جو بھی میرے بلیف تھے وہ میتھڈ اے سے آئے ہیں، تو میں میتھڈ اے کی اتنی ہی عزت کرتا ہوں جتنی میں اپنی ماں کی کرتا ہوں. میرا یہ آبجیکشن. سنگھ صاحب میں یہ نہیں پوچھ رہا تھا، دیکھیں اب میرا خیال ہے کہ لاسٹ 15 سے 20 منٹ اس میں چلے گئے. میں نے میتھڈ بی کو ہی یوز کرتے ہوئے آپ سے پوچھا نو تھا یو ہیونٹ، نو یو کہ ہیونٹ، یہ نو چیز آپ یہ پہلے ثابت کریں کہ آپ میتھڈ بی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اس میرے لیول تک. اگر آپ نہیں تو I'm not taking سنگھ your word for it. صاحب اگر ہم یہاں پر اپنے اپنے معیار بنا لیں گے نا جی، میتھڈ بھی یہی ہے کہ ہم کرٹیسائز کر کے ان چیزوں کا جائزہ لے کے پھر دیکھیں گے کہ ٹھیک کیا اور غلط کیا ہے. ٹھیک ہے، تو مختصر سمری میں اس کو آپ کو بتا دیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ میتھڈ بی کو نہیں سمجھتے کیونکہ ابھی آپ نے کوشش ہی نہیں کی. میتھڈ بی کو سمجھنے کے لیے پہلی کنڈیشن یہ ہے آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ کے جو خدا کے بارے میں آپ سوچتے ہیں ان پہ آپ کو شک کی نظر سے دیکھنا پڑے گا. پہلا سٹیپ یہ ہے. جب تک یہ آپ قدم نہیں لیتے آپ کو میتھڈ بی کی اے بی سی کا سمجھ بھی نہیں آ سکتی. میرا دعویٰ سنگھ صاحب دیکھیں میری بات سنیں. ہر چیز کو دیکھیں، علم حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا کریٹیکلی اس کا جائزہ لیں. ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے اور اس کے بعد اس کو جاننے کی کوشش کریں. الحمدللہ ہم اسی پروسیس سے گزر رہے ہیں، لیکن موضوع یہ نہیں ہے. آپ اپنے موضوع پہ آ کے میتھڈ بی سے مجھے یہ بتائیں. مجھ سے تو کم از کم آپ کا 3 گنا زیادہ ایکسپیرینس ہے. مجھے ہومو سیکچولیٹی کے فائدے بتا دیں، آزاد جنسی ریلیشن کے فائدے بتا دیں، یا بتائیں یہ غلط ہے، یا ایٹ دا اینڈ یہ چیزیں دونوں غلط ہیں. اتنی سی بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیے جو میتھڈ بی یوز کر کے بتا دیں. میں میتھڈ بی کے مطابق میں اتنا ہی آپ کو کہوں گا کہ جو ہم جنسی کے جو باتیں ہیں وہ مجھ پہ ان کا کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر کوئی 2 ایڈلٹ سمجھدار کرنا چاہیں اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا ان چیزوں پہ تعلق ہے جو میری زندگی کو افیکٹ کرتی ہیں. سنگھ صاحب دیکھیں پھر آپ دفاع کر رہے ہیں حارث سلطان کی کتاب کا، اور وہ اس چیز کو ترقی یافتہ شکل بیان کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ حارث نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ آزاد جنسی ریلیشن کا. میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی لڑکیوں کے ساتھ وہ کہتا ہے جی کہ میں نے رکھے ہوئے تو میں نے اپنی بہن کو بھی اجازت دے دی. اب حارث 20 کے ساتھ رکھتا ہے، 3 کے ساتھ رکھتا ہے، 2 کے ساتھ رکھتا ہے، اس کی بہن 20 کے پاس جاتی ہے، 50 کے پاس جاتی ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا. میں یہ نہیں پوچھ رہا آپ سے کہ آپ کو فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. مجھے بھی نہیں پڑ رہا حارث یا حارث کی سسٹر کو جو اس نے اجازت دی ہے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑ رہا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جسٹیفائی ہے، یہ سائنٹیفک ہے، یہ سائنٹیفکلی جو ہے اس کے فوائد ہیں تو وہ بتائیں. اگر نہیں ہے تو بات ختم کریں، آگے چلتے ہیں. آپ اسی بات پہ بیٹھ گئے. دیکھیے اس میں سائنس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آئی ڈونٹ کیئر. میں سائنس کو میری بات سنیں، جب 4 شادیوں کی بات آتی ہے تب تو سب کی سائنس جاگ جاتی ہے، تب سب کی سائنس جاگ جاتی ہے اور ایڈز ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا. آزاد جنسی ریلیشن جس میں 20 لڑکوں سے آپ ریلیشن مطلب لڑکیاں رکھ سکتی ہیں، اس میں سائنس کا تعلق کوئی نہیں ہوتا. پھر آپ وہاں پر سائنس کیوں لے کے آتے ہیں؟ دیکھیے آپ کے حارث صاحب لے کے آتے ہیں، آپ کے حارث صاحب لے کے آتے ہیں 4 شادیوں والے مسئلے میں سائنس. تو میں یہاں پر پوچھنے کا رائٹ نہیں رکھتا. آپ اس کو دفاع کریں سر، یہ کہانی نہ سنائیں. سنگھ صاحب ایسے نہ کریں یار. سن لیجئے، اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی عورت کی رضامندی سے کتنی شادیاں کرتا ہے، میرا اس کی زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کبھی بھی سائنس کو اس کے اندر میں نہیں لے کے آؤں گا کیونکہ میرا اس کے ساتھ کنسرن ہی نہیں ہے. ایک عورت کتنے خاوندوں کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے،
میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ اس کی اپنی پرسنلی زندگی ہے، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی جائیں۔ میں حارث سے بڑھ کے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی بہن کو حارث سلطان سے اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کے میں بات کر رہا ہوں۔ چلے سنگھ صاحب، میں آگے چلتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس پوائنٹ پہ جتنی بات ہو چکی ہے سب دوستوں نے سن لی ہے، اور آپ نے حارث صاحب کا بالکل ٹھیک دفاع کیا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک بات ہے۔ آپ اسے ایک قدم آگے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو اجازت لینے کی بھی